أيام بلو قرنا احتمالين هنا كابلو جنزم على شجر حزم دللو سلامنا كزارك قصارنا تكايلو جمعتنا كل فيزيك يحلفلو علامات مكعتسي ما خلو أيام بلو ورا أيام بلو أيام بلو سمعك كله واي فقك تاخي هكذا أخي في الشخص هذا نجار أصنع خدمة أخ مخانو يرأى له نتو موسيقى تقط من تايب له نتقط من هسمع أخي تقلت إياه أكلاوي من قصاصات نيرل أو نقله جن موسيقى جن كابي جميرو أبي بس أبي يغير جن حبير كاي يغير الموسيقى تسمع زين أي سمع خيو تقط بيخ سمع خيو نايت موسيقى وقعتون هرمتو برنب تردي كله بسترفة الواسات مجازات في الشخطة أكلاوي بقعت جن أكلاوي بقعت نشتي قريكيو مدرخ تفرح خيو مثلني استرفه بتعمي نعي دسبل تملكاتون انتي خمس بلك ايفلتن كاب قصوم يرأى له نعي صبغ له شي الشارع مجمرة عن نديم قاش ورهم كقوم دله مالتي نعم مدرخ فرحات يرأخو خي نديم دفير خي خنير خبط عم تسوس بك عمليه له غتسعس نيرخنا قاش ورهم يترو يومي قد خوين ندعم بي أنا كم منهم بالعن ديام أنا مدرخ ناس عنا تخدني قلخي ناس أخوين قد سرح نيرخنا بزح جزيل سرح خي مثلا ديام همود الدور يا خوني همود الدور يا خوني نيرنا يخبك مدرخ هم تسرح اللخي ناس أخوين غير خلا سرح خنيرخنا قد نقلخي دلسو منهم كومنتي ولي أنا بكي كافتو اندليو توانا ناي تقراي بهلاو طاتا سعسعيت الباسو فققتو كل نغريو جنخا همزخ الساعات عباي بعلنا مكنيات مو مس اشنق تتحايزو لمجمرة غزي كافتو انا دوليو مو ابهطان قطقي ابررها اكارادنا لمجمرة غزي دم مجمرة بمخنخون بصري بفولي لحلف مخان خغلط يدلي يقنيلي تግራይ አይዶል حقيتون وعوزا والرعي أما تغنيها غتعفلا تزعر بغنبيا شو تاريح علي كقشون وعنو مساقوني السحور
كلا تاول ليو له ليه ليا ليه غزال مخنفي ليو نتيغا قولي أتني عباية ولاني حواني تقراينا عباية هلالي ليلي هلالي ليو يغيح ايديا أتاسون وانو تزينك هيا لخنو هلالي በባዬ አመጀመራ ትግርኛ ተለተለኺ ከሙዝዋዜ ከምሰዕስዒት ተዋዛው ተለኺ ላይ ምንም አይመስመን ነይሩ አምድራ በጣም ጽቡተራ ኸዚ ግን ከሙዝዋዜ ስዕስዒት ግን ኸዚ ዝናይ አምሐረኛ ውዝዋዜ ግን ራይት በቃ ትክክለኛ ጽቡት ሽምጥኽያ ኸዚ ብቱሞ ናይ ውዝዋዜ ዋና ናኸዚ ሐዝናዮ ለና አጀንዳ ናይ ትግራይና ባህል ታይመስል ስዕስዒትና ታይመስል ብዝብል ግን ኸዚ ላይ ግን ከትግርኛ ነርዓንቶ ናይኺ ኢድኺ እግርኺ ክሳርኺ ኩሉ ግን ይናገርሎ ኸዚ ብጣዕሚ ብዚኣ ራይት በባየ ብጣዕሚ ጽቡቕቲ እሺ አነ ለለ خلተ ነገር ክናገር ሓንቲ ጽቡቕ ነገሪ ሓንቲ ለለ ለይተመቸየትኒ ነገር ማለት እዩ ታያዛ ለይተመቸ ኣብ ትግርኛ ትሰርሕ ተለኺ ነፀላ ምሽንዳይ ትሞኾምብያ ሱልኻ ምሽንዳይ ታዲ ካዘን ባህላዊ መሳርሒታትና ኩለን ክብሪ እየን ክባሃወሉ ግባን ሓደ መኾምብያ ስለልኾነ ማለት እዩ ኸዚ ነፃነት ያው ድሕሪት ምለስ ተለኽ ትረግፁ የለኽ ትመፅተል ተረጋግፅ ነፀላ ትሽንድለኽ ማለት እሳተን ክብርተል ትገብርለን ጽቡቕ እዩ ኣምሓርኛ ልተመቸየኒ ለለ ካብ ሓደ ደርፊ ናብ ሓደ ደርፊ ዜማ ትቀያየር ተሎ ስዕስዒት ትቀያየር ነይርኺ ብጣዕሚ በቃ ናብ ፕሮፌሽናል ስራሕ እዩ እዚና ብጣዕሚ ያው ዓብዪ ደረጃ ነግና ናይ ለይግምት ሓደ መዓልቲ ማለት እዩ ጋሸብራ ኣነ ክንዲ ሽሕ ኢለክ ኣለኹ ክንዲ ሽሕ ክንውስኽ ሓንቲ ንሃለኽስ ብዙሓት ኢኸ ነይርካው ሓንቲ ንሃለኽ ብዙሓት ከምዚ ዓይነት ውሽጣዊ ተሰጥኦ ዘለዎም ቆልዑ ተሓቢኦም ክተርፉ ዝነበሩ መዋእል ፕሮሞሽን ናብዚ መድረኽ እዚ ብምምፅኡ ብጣዕሚ ክነመስግኖ ይግባእ ሞራል ከም መፋለጢ ከይኮነስ ከም ዳኛ ድማ ክዛረብ ከለኹ ብጣዕሚ ተስፋ ዘለኪ
ናይ ካልእ ብሄረሰብ እውን ተትውስኽሉ ነይርክ ድማ ብጣዕሚ ብዝበለፀ ክፅብቕ ነይሩ እዩ ናይ ካልእ ብሄረሰብ ኣምሓርኛ ጥራይ ብምውሳኽክ ውሒዱ ንዓይ ውሒዱኒ እዩ እምበር ስራሕ ክዮ ስራሕ ባዕሉ ብዙሕ እዩ ቶም ዳያኑ ዝበልኹ ነገር ዝዓረሙኽ ነገር ኣመሓይሽክ ንቐፃላይ ግዜ ድማ እንታይ ሒዝክ ከም ትመፂ ንፅበ ደስ ብዝብል ኩነታ ሓሊፍክለኺ ትግራይ አይዶል مدرونا رسول قباريو يقرا تمزقزقنا جلما ويبرا دغنا تورد كلايات شلاي يبقاو قجتو وغان يا باباي عندهنا سايو يا غير جغنا አባይ ከወንዙ ላይ ቀጠሮአለና ገና ነው ገና ረገና ገና እድሜ ይስጠን እንጂ እናያለን ገና ንሳ ወገኔ ገና በቀን በማታ ገና ደከመኝ የለም እንግዲህ በርታ ገና ገና ነው ገና 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 ነው ገና ገና እድሜ ከሰጠን ደግሞ እናያለን ገና ኤልሻዳይ ኣነ ድማ ብሕቶ እየ ዝጀምረኪ ካብ ጉራግኛ ንጅምር ናይ ኣበይ ከባቢ ጉራጌ ሳዕስዒኺ ናይ እነሙር ድዩ ሶዶ ድዩ ናይ ቻሃ ድዩ ወልቂጤ ድዩ ናይ ኣበይ ከባቢ ጉራግኛ እዩ ሕራይ ቱ ኣምሓርኛ ናይ ኣበይ ከባቢ ኣምሓርኛ እዩ ሸዋ ድዩ ጎንደር ድዩ ጎጃም ድዩ ወሎ ድዩ ናይ ኣበይ ከባቢ እዩ ጎጃም ጎበዝ እዚኣ ፈሊጥክያ ታደርፊ ትፈልጥ ያለኽ ማለት እዩ እንታይ ክብለክ ደልየ መስለኪ ክትስዕስዕ እዮ እንድሕር ደሊኺ ናይ ኣበይ ከባቢ ናይ ደቡብ እውን እኮ ይፈላለ እዩ ናይ ኦሮሞ እውን ይፈላለ እዩ ናይ ኣበይ ከባቢ ኦሮምኛ ናይ ኣበይ ኣምሓርኛ እውን ናይ ኣበይ ከባቢ ኣምሓርኛ ልክዕ ከምቲ ናይ ትግርኛ ናይ ኣበይ ከባቢ እስዕስዕ ኣለኹ ኢልክ እንድሕር ፈሊጥኪ ሳዕስዕኽዮ ዝበለፀ ጎበዝ ትኾኒ ዝበለፀ እትፈልጥ ሳዕሳዒት ክትኮኒ ኢኺ ከም ኣነ ቱ ካሊእ ተነገረኪ ነገር ከም ዘሎ ኮይኑ ከም ኣነ እዚአን ክብለክ ዝደሊ እሺ ሓደ እግሪ መንገድና እንድሕር ተነጋገርና ለአረምናዮ ላስተኸናይ ንኸዲ ሓዲኡ ትፀጉሪ ተሊ ተጫወትና ጉራግኛ ቀሪና ጎንደርኛ ወይም ጎጃምኛ ቀሪና ከዚ ትቁናኖ ልምንታይ ምልገልጽ ኣነ በባየ ኣይፈልጦን ኮይንዋ ልምንታይ ይገልጽ ቁናኖ ሃምቲ ቆነ ትስርዑ ቁናኖ ናይ ትግርኛ ባህላዊ ክብ ነርአ ሕስኽንኺ ወላ ጎንደር ትኾነ ወይም ጎጃም ንኽየለ ያው ሳዕ ጽቦ እዩ እቲ ጉራግኛ ነገና አለ እዚንዮ ካው እግሪ መንገድና ግን ህፃውንቲ ቆልዑት ለለክ ናይ ስዕስዒት ልምዲ ጉራግኛ ኦሮምኛ አማን ጥቡ እዩ ግን ወለድናሲ ነጠላ ለገበረት ቆልዓ ወይም ሁሉም ማንኤስ መቀነት ለገበረት ጓል
ወይም ሃንቲ ትኩን ነገር ዘልዛል ሰበይቲ ኢላ ነይረን ሃመይ ክዴ ካብ በኸል ኣኺ ስቁል ኣኽኮ ጓና ስኹ ጓናማ ዓባይቲ ብዙሕ ነገር ሰርሐኺ ካብ በኸዚ ሃምዚ ገበርኺ ለሃምቲ ኸዚ ሃረግ ነገረትኪ ለወደፊቱ ብዙሕ ነገር ሰርሐኺ ግን ረይ መቀነት የለይኩ ከዛ ጉራግኛ ተናእሰ ጉራግኛ ተጣወት ተለኺ እውሮ ሃምዚ ኸዚ መምህር ተናገርዎ ጉራግኛ ትበሃል እንደ ዓንድና ጉራግኛ ነው ምኸ መቀነት ሃመሃለኸ ምኸ ፊት ለፊት ልዩ ወይስ ብጎኒ እዚ እግሪ መንገድኻ ተለማሚድኻ ኣጽኒዕኻ ኢኻ ትመጽእ ድምር ተብሎተና ኣጠቕላግን ትሞራልኺ ግን ጽቡቕ እዩ መልሲ ወይም ትውጤት ድሓር የቐኒየና ትግራይ አይዶል